TIPRALAND mani thangka hangkai TIPRA sarone busuk jaratai kaham bathai mani manus sarab kisa saiklar. Puilano jorani news na hambairio tini jorati mani bagai IPFT ni je sanno TIPRALAND je praeto NC de Burma je lama phonu thamta karang mani ADC area no alada haste sanai TIPRALAND sanamnani bagai chung bo jaitok tongo bini lama bo hin tongo TIPRALAND jodi chini ADC area separate state manthangai chini Tripura saroni thinango onek chung hamglai manai tam hingkai alada separate rajyo no manthanga hingkai aro nini joto tabu bottoman rajyo sarkaro joto doptor tongmani o doptor no phai hapainai hingkai doptor hapaikai to jekono doptor hapai to aro bibinno কর্মচারী নিয়োগ খাইমানো যত দপ্তর চালকনাঙ্গে কর্মচারী নাঙ্গো হingkai প্রায় যে এডিসি এরিয়া ni chini Tripura প্রায় 13 লাখ 14 লাখ Tripura ni bisingo no nini chakri nokti manai man tamingangai naidi tabu chung bonchito khajak tongo Tripura rajyo o chung hani indigenous ongoi chung onek bonchito khajak tongo karon phatar hani phainai chini serai bangthangka chini je indigenous chung ujagani hani bosarong serai phatar hani phainai rok chini serai songkha goristha ongkha chung je ujagani indigenous hingtana kai songkha logu porino tongkha aboni bagaino separate state ma khangkai jemon tabo 66 doctor tongo chini Tripura rajyo ADC bo alada haste khangkai alada rajyo khangkai 66 doctor manai ekta doctor jodi 1000 kai chini Tripura sa kongthai bararok no chung doctor 1000 ke chakri na khaise 66 go mane 66,000 go কর্মচারী chung niyuk khaimani chini kongthai baran manai jara ADC haste katala je tongnai bono mangkhamu aboni bagaino IPFT party Tripura sani yok sama manan bagaino tini ADC area na tuyoi 6 dil area na tuyoi separate state san tongo separate state san mani mana 6 dil area ni IPFT ni thani map bo tongo barambar chung IPFT ro kendra sarkar memorandum mo di tongo ADC haste no alada rajyo khai didi karon jini Tripura sarok Tripura rajyo onek satok pitok khaijakka go cherai khanai school college thanani hingkai general area thakai no yang busabudi nini college thango school thango gele buma bukha khasok besibak buri busani bagai ngeta khasok social media print media onuk tongo Facebook WhatsApp ro onuk tongo chini buri busa onek lanchito bonchito khaijakai to aboni bagai mukti manani bagai na tini IPFT party ADC area no alada rajyo sano Gesate kaisa sungmo ja TIPRALAND ekaba Greater TIPRALAND borok bo separate state sano hini sabo tabo IPFT rok bo separate state sano arle tamo pherlai mung tongi sar kani kaisa khlaiei sanlai angkhana abo hingkai kenadi ang media ni bisingtui no sara Tripura rajyo ni borong message dinamo tongo tam hingkai naidi IPFT party 2009 ni hoite separate state sanfai 6 dil area no je ramdi AGS rok 1967 sano athika 1967 san ni hoite andolon khaimang go ADC haste makha ADC haste prayato Indira Gandhi di garangkha 1984 o fulfill ongkha ngo 6 dil o 6 dil area se kintu IPFT san hiaba tabo 2019 chini Maharaja Bubagara Pradut Kishore Manikyo bo bhai buila jati ulo party hine hapaikya othong congress ni president ongkha congress hai 19 hari thangka erpore bo buila jati ulo party hine hapaikya erpore buila jati ulo party abo bini সংগঠন tigiri malia erpore ulo bojati tabu bojati hine phaikya khaijabka abo bo সংগঠন tigiri malia Aboni bore ke Tripura motha hine phaikya
bo tamungoi Greater TIPRALAND hinai sanmani karon bini hinggai সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যিনি 13 লক্ষ 14 লক্ষ বড় রক সাইমান্না যে মহারাজা যে সামানিক যিনি প্রদূত বিক্রমানিক বাংলাদেশনি কুমিলা আসামনি পাথরখান্দি মিজোরাম তুয়াকাनै গ্রেটার ত্রিপুরালান্ড যে চুমনাঙ্গু এনে সানমানি আবনো নচিন ত্রিপুরা সারা ওয়ানসুকা আউ যিনি জুনো বানজিরিনাই বুবাগারা সারা বানজিরে মাঙ্গারা যিনি আঞ্চলিক পাতি জীবন জীবন খাইনাই রক আবার বানজিরে মাঙ্গারা বুবাগারা না হানি মালিক ভননো চুং লগিদি নাইনাই হিনি লগিদি লেখা কিন্তু বুবা গরাবো গ্রেটার ত্রিপুরালান্ড তুবই মালিয়া আবনি দারাতিনো তিনি IPFT বাই গ্রেটার ত্রিপুরালান্ড IPFT কে এডিসি এরিয়া ন বেস খাইয়া কনই ত্রিপুরালান্ড ছানো বুবা গরা খাই সারা বাংলাদেশ নিনে আসাম মিজোরাম তুই গ্রেটার ত্রিপুরালান্ড ছানো অরনো পাঠ্যগত রূপ গ্রেটার ত্রিপুরালান্ড হিসাই বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া তুই সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বরক শাখা নিনি নংনি মিডিয়া থ্রুতে না প্রচারং তঙ্গ কারণ আমিকে গ্রেটার ত্রিপুরালান্ডনি ম্যাপ টিকাইদি গ্রেটার ত্রিপুরালান্ডনি মেমোরেন্ডাম দিদি ইনে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া তুই সাজাকই তঙ্গ নং মিডিয়া দিদি আবনি বাগাইনো তিনি IPFT নি তো এডিসি এরিয়া ন বেস খেলাইয়া কনে এডিসি এরিয়া নি ম্যাপ বতং ও ম্যাপ নি অনুপাতে সে ত্রিপুরালান্ড সানংগাই বিনিকে গ্রেটার ত্রিপুরালান্ড চিনি বুবাগারা প্রদূত কিছু নি গ্রেটার ত্রিপুরালান্ড নিকে বকুনো ম্যাপ বতিগ্রাই মেলে কথা বলিয়া আবনি দাতিনে তিনি IPFT বাই বুবাগারা নি ত্রিপুরা মাথা দল ফেলাইও তিনি জায়গা করুংসা আজগই তিনি সেপারেট স্টেট সানলাইমাই আং দङ আরো নাকি পার্থক্য সারতে কাইসা সুংমং জরা কিসি সানি বিসিঙ্গ ফানো IPFT BJP পার্টি সরকার খামানি 3 বছর তো লকডাউন নগিনে পাইখা কিসি সানি বিসিঙ্গ ফানো তাবুক লোক রক সমুক্তি সাই দङ যে IPFT পার্টি তামু খলাই ফুনুকা তামু খলাই মানখা नै এগে সার IPFT পার্টি র কিসা জরানি বিসিঙ্গ ফানো তামু টিপ্রা সারন বাগে সামু খলাই কা কাহাম আবো কিসা সাবিকনার গারি IPFT 2009 নি হাসে আন্দোলন খাইয়া খালাই IPFT ন সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি কাইসা 25টা বছর যে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার চালক তংনাই সরকার ন তিনি IPFT সানি নেতৃত্বে ন তিনি CPM বা বামফ্রন্ট সরকার ন তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি পতন খাই নদীর বাসক ধরিমান IPFT নি আন্দোলননি দ্বারাই ন তিনি 2018 BJP IPFT সরকার ফাইকা BJP IPFT সরকার ফাইমানি বিসিং তুই তাম খাইগাঙ্গাই তিনি নাইদি এয়ারপোর্ট 3 মাস नि बिसिंग न एयरपोर्ट न महाराजा निबो मुंगै देखा महाराजा एयरपोर्ट निबो मुंगै अब चिनि कैसा थिनांगनि कैसा चिनि इतिहास राजानि इतिहास गर्व न जुं चिनि थिनांगनि गर्व न जुं कैसा स्वीकृति तिखाइतो फाइका महाराजानि एयरपोर्ट बो मुंगै गेंगै तेबो तुखा नाइदि चिनि आगि निनि ओ हातिमारा मायं गुथुइ तमानि हातिमारा खायो उंग चालता सला थाप्रक बारी आबरंनो विभिन्न आगि CPM रक जे चिनि कक बरक बाय जे सलाइ थामान कक बरक बाय जे फारजाक मान बांग्ला कक बाय जतन सलाइ खिबायका आस्ते जों आबन सलाइ तुब दङ बरमुरा हाताय कतर सनामका आबहाय विभिन्न सनाम फायका चिनि IPFT BJP सरकार IPFT रक एरपरे निनि उंग कैबिनेट आजु गया कनै नाबो जतन डिसिजन एरपरे IPFT नि काइसा चिनि त्रिपुरालान्ड सेपारेट स्टेट सानमानि डिमान्ड आबो बो हाई लेवल मॉडिलिटी कमिटी खाजाबता अब IPFT नि अवदान हाई लेवल मॉडिलिटी कमिटी नि बिसिंथिनो तिनि एडिसि एरिया न सेपारेट स्टेट खाइनानि चाइतो गय दङ आबोनि बिसिंगा आंतेका सानामु दङ नायदि IPFT BJP सरकार दङैनो IPFT नि चाइतंमानि बिसिंथिनो तिनि 125तम संविधान न संशोधन खाया कने तिनि TTC एडिसि न दिनि मोर पावर दिनानि आबरो इको कैबिनेट जतन आलोचना खाइ तिनि NC सरकार थांतंफ्रुनो मंत्री दंफ्रु आफ्रु तिनि मेबर कुमार सारबो दङ
borok duijon cabinet tongoi no tini aborokno IPFT ni অবদান স্রাম karangmani aborokno iko chung IPFT rok abono tuino chung gorbo khwlai salaima tongo tabubo abo haida sar na ke sar amono paithak sungmung siwano tabuk bwskango IPFT rokno asuk samung kaham khlai phaibo lokorok khaipano sajak yangai nongno logiri yangi thangka IPFT no tak bwskango lokorokno tam kokasana ni musungsa TIPRALAND ni haite korongoi nini sini tiprasarok bisingo chung mahake tongoi unglakha chung bolongo thangoi pojonto chung silai romlai akonoi आन्दोलन खेले फैका आन्दोलन खेले फेमानि बिसिंतुई पार्टी बो चिकन चिकन आन्दोलन खेले के किन्तु अथच पार्टी जों जागा कुरुंसा थुमसाखाय तंगमया जागा कुरुंसा थुमसाखाय तंगमया ते कायसा कक्का हामदा हामिया साइड बेगेन अपोजिशन जेकुनो अपोजिशन बररक बा अपोजिशन पार्टी कक्का हामदा हामिया साइड बेगेन सिनि बररक बुखावा वानसु या काररे फाच्चा बाहार थं जेकुन जागा आबोनि बागै जों थुमसांगमया तिनि नायदि ताबु IPFT je 2009 ni haite san phaimani eba ang nong media bisingti sara tripura ko kotono mutunga IPFT ni bisingti ni tiprasa sara tripura rajyo ni tiprasa 19 ni indigenous senjana no mathangdang nai abo IPFT bisas tongo jonogon bo saima hatabo karon kacharo nai di motha kebengai dikha motha sini maharaja bubagra kebengya hingangai tabu bo sini 125 to motitisi je ngo AGS was ini direct pantan tabu manthamu কিন্তু abo ini kebeng di phaya hingkai abo sini sar horinat baisa saikena re gang bini kongna muitu mano tabu IPFT ro je babe ngo cabinet through ngo rajyo sarkar ni tui je babe आन्दोलन khaya konoi je tu phaika mahantui parung tui jarakhai onodi parung tui jarakhai bayang ti kete nol tham mahana simisi tongsiwo engena phai sini bubagara jemon IPFT no kasre khiglai dima haikaino tini o manthaibo kijan bagoi tikijara kalaima haing dongruka aboni bagoino tiprasa no ang joto tiprasa sara tiprasa no ang message dinamo chungo joto no phaidi IPFT party NC Deborma je lama phunu karangmani o lama tuino sini 13 লক্ষ 14 লক্ষ tiprasa mothangjang nai wansugoi nai di wansug di ke bo jodi onno babi tafangkai wansugoi nai di tabu sana thangkai bising kicha kok ma sabo nai di 2021 igo IPFT no khiglai di phaiga tripura motha khiglai di phaiga ini IPF tripura motha nije na tabu yakung nije yakung ruwa bai tan lai ma heng lai dong karon TSP kak thaka taba INPT kak nai TSP INPT motha mili siboro tinta dol tui siboro ekta সংগঠন খাইতে মানে তাবু দুবাগরা যখন চেয়ারম্যান yakai karang khamato no TSP kak thaka taba INPT kak khai nge motha boro tongsinai ba motha to i je 2024 ni sikang no motha serai abo sara tripura rajini igo janata am janata rangno abo porichoi diwano motha ni সংগঠন to tongmoko buri abo tripura sara tripura rajini dororongno porichoi dinai mothani go nuk tongo tabo no social media print media dei motha bai BJP nini IPFT burung phaidong burung phaidong je bo hisabai te motha tongsinai ba motha to bini অস্তিত্ব to te AGS area teisa motha hinai bujawan hinai asa khaiya borok saiman thanga motha party no saiman kha borok aboni rate aste motha ni keng tongo IPFT no teisa biswas khaiya khonai tini sara tripura rajyo ni chini kongthai barok teisa IPFT no turuk yapiri barogoi tongo IPFT party joto ni bagoi no dorja khola sara tripura rajyo ni tiprasa 13 লক্ষ 14 লক্ষ no mothang nani bagoi na next generation saitu na bagoi na IPFT party ni joto tiprasa ni bagoi no dorja khola haidi IPFT party no logi di phaidi IPFT party logi di phaidi IPFT party no tiprasa no mothang dinai
sir bele bele hambai jorari man bagi